हेलो हेलो। तो हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास रे आमे ओडिशार बेसिक माइंड मैप ऊपर जानिथिले। एबे आमे तार एंशिएंट हिस्ट्री ऊपर किछिटा जानिबा। माइंड मैप बहुत कम समय मध्यरे आमे सब किछि कवर कर देबा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ओडिशार एंशिएंट नेम गुडा कोन कोन बुझिला? ओडिशार एंशिएंट नेम कोशल, उत्कल, ओड्रदेश, तोसाली, कलिंग, कंगोड़, ओडियान, उड्र। These are the ancient name of Odisha. एगुड़ा होची ओडिशार ancient name, पुरातन नाम बुझिला। देन आमे जिबा ओडिशार आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आमे कोन कोन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पाइथिले? फर्स्ट ऑफ ऑल उदयगिरी, खंडगिरी एटा कोठी अछि हमर भुवनेश्वर रे। देन अशोक रॉक एडिक्ट, अशोक रॉक एडिक्ट कोटा जोटा हमर 261 रे कलिंग युद्ध होइतिला। सेटा केते नंबर पिलर इनस्क्रिप्शन रे अछि सेटा आपन माने टे कमेंट जणाइबे। आउडे डायमंड ट्रायंगल कोन कोन? रत्नगिरी, ललितगिरी, उदयगिरी। रत्नगिरी कोठी अछि? जाजपुर। ललितगिरी जाजपुर। उदयगिरीटा कोठी अछि कमेंट रे जणाइबे। बुझिला? ए तीनटा को हम कोन कहउचे? डायमंड ट्रायंगल। जो कॉइन गुड़ा इश्यू होइतिला व्यापार वाणिज्य पई, जो कॉइन इश्यू होइतिला सेटा कोन कोन? पंचमार्क कॉइन, पोरिकोशन कॉइन। फर्स्ट कॉइन कोन इश्यू होइतिला? पंचमार्क कॉइन। बुझिला? 4th सेंचुरी बीसी रे। देन गुप्त कॉइन आ गोटे कोन? नल कॉइन बा नाला कॉइन। बुझिला? देन लिटरेरी टेक्स्ट। लिटरेरी टेक्स्ट माने के कोन रचना करथिले? अर्थशास्त्र के कौटल्य करथिले रचना। बुझिला? हर्ष चरित्र, रत्नावली। हर्ष चरित्र के करथिले? रत्नावली। बुझिला? देन मेगास्थिनी को इंडिका पुस्तक रो आमे कोन पाउचे? गांगेटिक कलिंग रीजन आमे पाउचे। बुझिला? आ गोटे एटा इंपोर्टेंट आसे जे व्हेन टिन सांग केबे विजिट करथिले? 639 638 टू 639 एडी मध्ये रे आस्थिले। आइदर 638 आसीबो नले 639 आसीबो एग्जाम रे। बुझिला? देन परमानंद आचार्य डिस्कवर्ड पालियोलिथिक साइट्स कोठी सेडा? कुलियाना कोठी? बुढ़ा बलंग रिवर रे अछि जोड़ा सिमिलीपाल पाखरे। बुझिला? देन फॉरेन मेंबर केतरा थिले? मेगास्थिनी इंडिका थिले। व्हेन टी सांग मध्ये आस्थिले रिलीजियस कंडीशन आउ ऑड्राज। ऑड्रोडा को नाम रे थिला नामित? ऊचा। को नाम रे? ऊचा। बुझिला? देन आमे जिबा को डायनेस्टी गुड़ा थिले तार शॉर्टकट एटी लेखा है। एटा शेष रे बुझी पारिबे आपण। प्रथमे आमे डायनेस्टी गुड़ा देखिदेबा। बुझिला? प्रथमे हमर नंद रूलर आस्थिले। क्यों रूलर? नंद रूलर। बुझिला? नंद रूलर फाउंडर के थिले? नंद रूलर रो महापद्मानंद। से कोन करथिले? हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन। आउ कलिंग वार केबे हितला? तांको पीरियड रे 261 बीसी रे। बुझिला? आउ कलिंग वारटा को रॉक एडिक्ट रे अछि? 13 रॉक एडिक्ट। बुझिला? देन आसला छेदिबा खारवेल डायनेस्टी फास्ट। एटा आउट ऑफ इंडिया सॉरी आउट ऑफ ओडिशा थिला। एटा ओडिशा भितरे छेदिबा खारवेल डायनेस्टी। फाउंडर के थिले? महामेघ बाहन। बुझिला? छेदी डायनेस्टी रो फाउंडर के थिले? महामेघ बाहन। खारवेल होची तृतीय रूलर जे कोन? जैनिज्म को पालन करथिले। आउ तांको टाइम रे कोन होइतला? हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन हेतला। उदयगिरी। उदयगिरीटा कोठी अछि? भुवनेश्वर रे। बुझिला? देन आसला मोरुंडा डायनेस्टी। मोरुंडा डायनेस्टी गोटे फॉरेन ट्राइब थिला। छेदी डायनेस्टी परे से एंटर ओडिशा अलॉन्ग विथ कुषण। कुषण संगरे ओडिशा को कैप्चर करथिला। कोठु आमे जानुचे सेटा? गणभद्र इनस्क्रिप्शन रो आमे जानुचे। बुझिला? ता परे परे हमर आस्थिले गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी रे कोन? समुद्रगुप्त डिफीट मोरुंडा। से कोन? गुप्त डायनेस्टी मोरुंडा डायनेस्टी को ये करिकी कोन करथिले?
କଳିଙ୍ଗଟା ଜିତିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଉଛେ? ଆଲାହାବାଦ ପିଲର ଇନକ୍ରିପ୍ସନରୁ ପାଉଛେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲେ ମଥାର ଡାଇନେଷ୍ଟି। ମଥାର ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ବିଶାଖା ବର୍ମନ। ୟାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ ଥିଲା? ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ବୁଝିଲା? ଏଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଟାଇମରେ ଆମର ହ୍ୱେନ୍ ଟିସାଙ୍ଗ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି 639 ADରେ। ବୁଝିଲା? ଆଉ ମଥାର ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଉମା ବର୍ମନ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ। ଉମା ବର୍ମନ ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଶୈଳଦ୍ଭାବ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଶୈଳଦ୍ଭାବ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ରାନୀ ଭଟ୍ଟ। ବୁଝିଲା? ବିଲ୍ଡ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ଶୈଳଦ୍ଭାବ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ କ'ଣ କେଉଁ ଟେମ୍ପଲ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ବୁଝିଲା? ଯୋଉଟାକି ଶିବଜୀଙ୍କ ଟେମ୍ପଲ ଥିଲା। ସେ ଏବେ କ'ଣ? ଅବଭିୟସଲି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ମାନୁଥିବେ। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ଶୈଳଦ୍ଭାବ ପରେ ଆମର ଆସିଲା ଭୌମକର ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଭୌମକର ଡାଇନେଷ୍ଟି। ବୁଝିଲା? ଭୌମକର ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଭୌମକର ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲା? କ୍ଷମାଙ୍କର ଦେବ। କିଏ? କ୍ଷମାଙ୍କର ଦେବ। ଏହାର କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଠି? ଗୁହାଦେବପରଟକ। ଗୁହଦେବପରଟକ। ଯୋଉଟା ବି ସ୍ପେଲିଂ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ସେଟା ଏବେର ନାଁ କ'ଣ ଅଛି? ଯାଜପୁର। କୁଇନ୍ ମାନେ ଏଇ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ କୁଇନ୍ ରୁଲ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ବୁଝିଲା? ଯିଏକି ଧର୍ମା ମହାଦେବୀ ଜଣେ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ? ଗୌରୀ ମହାଦେବ। ସେମାନେ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ଓବେ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସମବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବା ଅରବ ପାଣ୍ଡ୍ୟୁ ଡାଇନେଷ୍ଟି। 9th ସେଞ୍ଚୁରୀରୁ 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ଜନ୍ମଜୟ। ଏଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଟାଇମରେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଏଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଟାଇମରେ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ବାଇ ଚଣ୍ଡିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏଇ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନଥିଲା। କମ୍ପ୍ଲିଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କିଏ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା? କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଜଣେ ରାଜା। ବୁଝିଲା? ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ବାଇ କୁଇନ୍ କଳାବତୀ ଦେବୀ। ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲଟା କିଏ କରିଥିଲେ? କଳାବତୀ ଦେବୀ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ 7ଟା ଡାଇନେଷ୍ଟି ପଢିଲା, ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ସେଇଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼। ଦେନ୍ ଏଇ 7ଟାକୁ ଆମେ ସିରିଏଲରେ ଥରେ ଥରେ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରେ। ତ ଏଇ 7ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବା? ଖରାରେ ମୁଣ୍ଡ, ଏବେ ବହୁତ ଖରା ହଉଛି ଜାଣିଥିବେ, ଖରାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ ମଥା ସବୁ ସମାନ ତାତେ। ଯେମିତି ଖରା ହଉଛି ନା, ସବୁ ଖରାରେ ଅବଭିୟସଲି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ ମଥା ସବୁ କ'ଣ ସମାନ ହିଁ ତାତିବ। ତ ଖରାରୁ କ'ଣ ଆସିଲା? ଖାରବେଳ। ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁରୁଣ୍ଡା। ଗୋଡ଼ରୁ କ'ଣ ଆସିଲା? ଗୁପ୍ତ। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ମଥାରୁ ମଥାର ଡାଇନେଷ୍ଟି। ସରୁ ଶୈଳଦ୍ଭବ। ବୁଝିଲା? ବିରୁ ମାନେ ଭୌମକର। ସବୁ ବୋରୁ ଭୌମକର। ସମାନରୁ କ'ଣ? ସମବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଖରାରୁ ଖାରବେଳ, ମୁରୁଣ୍ଡା, ଗୋରୁ କ'ଣ? ଗୁପ୍ତ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଦେନ୍ ମଥାର ଡାଇନେଷ୍ଟି। ସରୁ ଶୈଳଦ୍ଭବ, ବୋରୁ ଭୌମକର, ଆଉ ସମାନରୁ ସମବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଖରାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ ମଥା ସବୁ ସମାନ ତାତେ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟ୍ରିକ୍ଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।